बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई है। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। सैयद अहमद दाहलान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने मदीना तैयबा में देखा कि वहाँ के रहने वालों की ये आदत शरीफा थी कि जैसे ही इनके सामने कोई पहुँचा यानी आपस में मुलाकात के वक्त अपनी ज़रूरत की गुफ्तगू से पहले दोनों में से कोई एक कहेगा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद और फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते थे। यानी जब भी दो शख्स आपस में मिलते थे तो अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले, अपनी बात शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ते थे और उसके बाद फिर गुफ्तगू शुरू किया करते थे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा भी मिजाज ऐसा ही बना दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, इस वाक़ये में जहाँ हमें दुरूद शरीफ की फजीलत पता चली कि मदीना मुनव्वरा के रहने वाले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही दुरूद शरीफ से करते थे, वहीं इस वाक़ये से हमें एक सवाल जहन में आता है हमारे कि दुरूद शरीफ को कब कब पढ़ सकते हैं। वैसे तो अक्सर कहा जाता है दुरूद शरीफ हर वक्त पढ़ सकते हैं, या दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत से मकाम हैं, जैसा कि आप लेट कर भी पढ़ सकते हैं, अपने घर में कमरे में पढ़ सकते हैं, ऑफिस में पढ़ सकते हैं, या किसी और काम वाली जगह पर पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं, बाज़ार में पढ़ सकते हैं। लेकिन बुज़ुर्गान दीन ने कुछ ख़ास मकाम ऐसे भी बतलाए हैं जहाँ पर दुरूद पढ़ना ना सिर्फ वाजिब है बल्कि बाइसे अजर व सवाब भी है। और कई मकाम ऐसे भी हैं कि जहाँ पढ़ना वाजिब नहीं है लेकिन ना ही पढ़ना गुनाह भी नहीं है और पढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं है, पढ़ सकते हैं, सवाब मिलेगा। कई मकामात ऐसे भी हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ मकामात का जिक्र करते हैं जो दरूद शरीफ की मुतअद्दिद किताबों में लिखे हुए हैं और उलमाए कराम से साबित हैं। नमाज के आखिरी कदा में अत्तहियात के बाद अगर 2 रकतों वाली नमाज है तो दूसरी रकत के आखिर में, और 3 या 4 रकतों वाली नमाज में तीसरी या चौथी रकत में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। जुम्मतुल मुबारक के खुतबों में, नमाज ईदैन में, खुतबात ईदैन में, खुतबा और नमाज इस्तिस्का में, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगने के वक्त भी दुरूद पढ़ सकते हैं, नमाजों के बाद भी दुरूद पढ़ सकते हैं, अजान के बाद भी दुरूद पढ़ सकते हैं, औकात नमाज के वक्त भी दुरूद पढ़ सकते हैं, मसाजिद में दाखिल होते वक्त, मस्जिद से निकलते वक्त, वुज़ू करते वक्त, वुज़ू करने के बाद, तयम्मुम करते वक्त, तयम्मुम करने के बाद, पाक होने वाले गुस्ल के वक्त, यानी जिस हालत में गुस्ल फ़र्ज हो उस गुस्ल के वक्त यानी फ़ौरन बाद हम पढ़ सकते हैं दुरूद। दुआ के अव्वल और आखिर, ये तो आपने सुना ही होगा कि हर वो दुआ जिसके अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो आसमान के पर्दे चीरते हुए अर्श इलाही तक पहुँचती है, और अगर दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए तो उसे आसमान पर ही रोक लिया जाता है। तो वक्त सहर, काबा मुअज़्ज़मा देखने के वक्त यानी सुबह सहर के वक्त भी हम दुरूद पढ़ सकते हैं। खाना काबा पर पहली नज़र पड़े या जब भी नज़र पड़े उस पर तब भी दुरूद पढ़ सकते हैं। हज के मौका पर तलबिया पढ़ने के बाद भी दुरूद पढ़ सकते हैं। जबल सफ़ा और जबल मरवा पर हिजर अस्वद को बोसा देते वक्त, मना की मस्जिद खफीफ में, अराफात के मैदान में हज के दिन, तवाफ व दा से फारिग होने के बाद, मदीना मुनव्वरा के सारे सफ़र के दौरान।
ایک شخص مدینہ منورہ کا سفر کر رہا اور زبان پر درود نہ ہونا تو اسے محبت نہیں کہتے، اسے عشق رسول نہیں کہتے۔ کہ اپنے حبیب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو اور ذکر حبیب سے زبان تر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مدینہ منورہ کے سارے سفر میں درود پڑھنا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کثرت سے درود پڑھے، مسجد نبوی شریف میں حاضری کے وقت، زیارت روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت، اور آثار متبرکہ یعنی مسجد قباء، مسجد خمسہ، جبل احد، ایسے ہی مقدس مقامات کی جب زیارت کے لیے نکلے تب بھی درود شریف پڑھے۔ جمعۃ المبارک کے روشن دن اور جمعۃ المبارک کی روشن رات کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ شب جمعہ جسے جمعرات کی رات بھی کہتے ہیں، جب جمعرات کی رات آتی ہے تو یہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ تو اس رات کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، پھر جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، سموار کے دن، اتوار کی رات اور سموار کا دن، سموار کی رات کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، صبح اور شام کے وقت درود پڑھنا چاہیے، فجر اور مغرب کے بعد۔ اب یہاں دیکھیں، فجر اور مغرب کے بعد امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلوع آفتاب کے بعد اور عصر سے مغرب کے درمیان جو شخص درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے بہا رزق دیتے ہیں۔ آزما کے دیکھیے گا آپ بھی، یہ حقیقت ہے، اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ جو شخص فجر کے بعد یا طلوع آفتاب کے بعد اور عصر سے مغرب کے وقت درود پڑھتا ہے نا، اور اس پر ساری زندگی کے لیے اپنے اوپر فرض کر لے، اللہ پاک اسے بے بہا رزق دیتے، اس کو کبھی رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اور یہ میری آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یعنی عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان کہہ لے، فجر کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ اسے بے بہا رزق دیتے ہیں۔ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تب بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کہیں لیکچر دے رہے ہیں تو سٹارٹ میں درود پڑھ سکتے ہیں، قرآن حفظ کرتے وقت درود پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب بھی قرآن مجید پڑھنا شروع کریں اور قرآن مجید جب مکمل کر لے تو درود پڑھ سکتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت درود پڑھ سکتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت درود پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر درود پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر درود پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے گفتگو کے دوران درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں ہم کثرت سے درود پڑھ سکتے ہیں، شریعت میں منع نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان مقامات کا ذکر کیا جائے گا جہاں درود نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ احتیاطی تدابیر کہ درود شریف پڑھتے وقت جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔